بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. آئیے آج آیت نمبر 9 سے 19 تک کی جو تلاوت کی گئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم ترجمہ سنتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو. سامعین اکرام، یہ تھے آیات ماں تلاوت اور ترجمے کے. تو آئیے آج ہم اپنی بات کا آغاز کریں آیت نمبر 9 کے ذریعے سے. اس سے پہلی والی آیات جو ہمارے گزر چکی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے وہ سب سے پہلی 5 آیتیں تھی جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ غار حرا میں اس کا نزول فرمایا تھا اور اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا تھا. دوسرا ہم نے آیت 3 یعنی 6 7 اور 8 کی ہم نے پچھلے بار جو تفصیل دیکھی تھی اس میں ہم نے سرکش انسان کون ہے اور سرکشی کے اسباب کیا ہیں اور کیوں وہ اختیار کرتے ہیں اس پر ہم نے مفصل گفتگو کی تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ بے نیاز ہوتا ہے تو کیا اس کی کیفیات ہوتی ہیں. اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہر شخص کو ہے، اسی کو احساس ہوتا ہے جو پلٹنے کی مد میں سوچتا ہے اور جواب دہی کے احساس کے لیے تیاری کرتا ہے. اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آیت نمبر 9 اور 10 کی طرف چلیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. یہ آیت نمبر 9 اور 10 تھے جس میں اللہ رب العالمین نے یہاں مطلب جو ہے اس ابو جہل کے وہ معاملے کے سلسلے میں یا اس کی مختلف مطلب جو ہے جو وہ کام کر رہا تھا اس کی تفصیلات کے ساتھ ان آیات کا نزول ہوا ہے. اس آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکا کر ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا تھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹیکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں. اس نے کہا کہ لات اور عزا کے قسم اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا. یہ وہ گھمنڈ والے وہ الفاظ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے نماز کے سلسلے میں وہاں پر مطلب جو ہے اس نے گھمنڈ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کی تھی.
اس پر مطلب جو ہے یہاں اللہ رب العالمین نے ان آیات کا نزول فرمایا، جس میں آیت نمبر 9 سے 13 تک میں جو ہے وہ کیفیت اس میں بتائی گئی کہ جہاں پہلے اس 10 تک کی آیات میں کہا گیا کہ وہ شخص کا تذکرہ ہے جہاں وہ نماز جہاں اس شخص کو جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان 9 سے 13 تک کی آیات کے اندر واضح طور پہ مطلب جو ہے وہ شخص کی طرف اشارہ کیا جو مطلب حق پر ہے اور ایک شخص ناحق پہ ہے۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم اس مطلب جو ہے آیت نمبر 12 کی طرف بھی چلیں جہاں اللہ رب العالمین نے بندے کا لفظ کیا، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ بندے سے مراد کون ہے؟ کون سے مطلب جو ہے شخص کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہا ہے؟ تو اس کا جو مطلب ہے یا پھر اس سے مراد ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر ان کا تذکرہ الگ الگ اس انداز سے کیا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے جو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی وہ بندہ مطلب جو ہے جو تذکرہ کیا گیا وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 1 میں بھی اللہ رب العالمین یوں مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، یعنی مطلب جو ہے یہاں پر بھی اس خدا نے جس نے اپنے بندے پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بندہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ جن آیت نمبر 19 میں بھی اس طرح کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اللہ کا بندہ کہہ کے جو مخاطب کیا گیا ہے دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سورہ عبس میں آیت نمبر 2 کی طرف چلیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ بندہ جو اپنی طرف متوجہ ہو گیا تھا، یعنی اللہ کا رسول، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔ تو ان تمام آیات کو اگر نچوڑ کر دیکھا جائے تو یہاں اللہ رب العالمین بندے کا لفظ استعمال کر کے جو آیت کا میں تذکرہ کیا ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوگا لفظ استعمال ہوا، یا پھر بندہ بندہ مطلب جو ہے جو کہا گیا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو مخاطب اس طرح کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے میں بھی بندے کا لفظ استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مطلب جو ہے کس طرح نماز پڑھو، اس کا تذکرہ مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے آداب قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو نہیں ملتے۔ البتہ یہ امر کا ایک ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف مطلب جو ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہی اس کا نزول نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی جو قرآن میں درج نہیں ہے، مگر سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ آداب مطلب جو ہے میرے اور آپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین واضح طور پر اس مطلب جو ہے الفاظ یعنی بندے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے، اور ان آیتوں میں کہا گیا کہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، راہ راست پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، اس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ یہاں ان دونوں آیتوں کا ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو یہاں ان 9 سے لے کے 13 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو حق پر ہے، راہ راست پر ہے، پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو حق کی نصیحت کرتا ہے، راہ راست کی رہنمائی
करता है, ये मतलब जो है पहले शख्स का तस्करा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करके इन सिफात के साथ मतलब जो है उनको याद किया गया। उसके साथ ही फौरन ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां मतलब जो है दूसरे शख्स का भी मतलब जो है इजहार किया, और वो दूसरा शख्स जो घमंडी है, मगरूर है, राह रास्त से भटका हुआ है, हक को जानते बूझते झुटलाता है, मुंह मोड़ता है, यानी अहकाम वो हिदायत को पसे पुश डाल देता है, इन दोनों शख्सियतों को सामने रखकर उम्मत मुस्लिमा को मवाजना करने और हक बात पर जमा करने की तलकीन मतलब जो है मुझे और आपको मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों के जरिए से देता है। सामीन इकराम, यहाँ इन दोनों आयतों के जरिए से जो बात मेरे और आपके सामने खुलकर आती है, एक शख्स है जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक इस दुनिया के अंदर पैगाम रसानी का काम अंजाम देता है। दूसरा शख्स वो है जो मतलब जो है इससे इनहराफ करता है, इससे मतलब जो है इख्तलाफ करता है और घमंडी में मुब्तला होता है, और मगरूर होकर वो मतलब जो है अलग अलग तरीके से वक्त के रसूल को, यानी पहले मतलब जो है जिस शख्स का तस्करा किया गया, उस हस्ती को डराने धमकाने की मुख्तलिफ तरीके से जो कोशिशें अबू जहल करता था, उसकी तफसीलात हमने पिछली क्लास में भी देखी थी, और अब भी हम सुन चुके हैं कि वो किस तरह से कुरान नमाज पढ़ने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम में देने से वो मना कर रहा था और इन्हें डरा धमका रहा था। इन दोनों आयतों के साथ मुझे और आपको आयत नंबर 14 की तरफ चलें, वहां मुझे और आपको मतलब जो है बताया गया कि दोनों शख्सियतों में जो अलग अलग कैफियत जो मुझे और आपको नजर आ रही है, उसका मतलब जो है असल मौक़िफ़ क्या है, उसकी असल वजह क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है। सामईन इकराम, अल्लाह का देखना, अल्लाह के देखने को महसूस करना, ये वो कैफियत है जो इंसानों की जिंदगी के अंदर बड़ा मतलब जो है ड्रास्टिक चेंज ले आती है, उनके अंदर मुस्बत मतलब जो है तब्दीली ले आती है, और उसके जरिए से उनके किरदार के अंदर एक अजीब तरह का निखार मतलब जो है मंजर आम पर आता है। वही चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों वाकयात के जरिए से, एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा अल्लाह का जो है इताअत करना, और उसके मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहां पर मतलब जो है सिजदा रेज होना, जबकि इसके करने के नतीजे में हमने देखा सीरत की किताबों में कि किस तरह से मतलब जो है जुल्म ज्यादतियां की गई, किस तरह से उन्हें डराया धमकाया गया, किस तरह से उनकी मतलब जो है जान पर हमले किए गए, और किस तरह से उनकी जिंदगियों को तंग करने की कोशिश की गई, और साथ में उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले सहाबा कराम पर किस तरह से मतलब जो है जुल्म ज्यादती के जरिए से वहां मजालिम ढाए गए, और किस तरह से लोगों को शहीद कर दिया गया। वो सारी तफसीलात हमारे सामने सीरत रसूल के जरिए से मिलती हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ मानने वाले अफराद का जो तस्करा मतलब जो है मुझे और आपको सीरत रसूल के जरिए से मिलता है, उसकी सिर्फ एक वजह नजर आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हमेशा अल्लाह को देख रहे वाली कैफियत अपने अंदर पैदा करते हैं, इस वजह से उनकी कैफियत है। दूसरा शख्स वो है जो घमंडी में मुब्तला है, वो है मुशरिकीन अरब। यहाँ जिस शख्स का तस्करा किया वो है अबू जहल, जबकि वो मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत को जानता था, उनकी सच्चाई को जानता था, और मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरने वाले तमाम मतलब जो है अहकामात को जानता था। एक वाकये की शक्ल में मेरे और आपके सामने आता है, जिसने मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो कहा था कि मैं इनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और इनका मुंह जो है जमीन पर रगड़ दूंगा। इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमाज पढ़ने मतलब जो है खड़े हो गए थे, और मतलब जो है इसने देख लिया तो फौरन मतलब जो है वो उनकी तरफ आगे बढ़ा। वाकये की शक्ल में मेरे और आपके सामने ये बात आती है कि जब वो आगे बढ़ा तो लोग मतलब जो है मुशरिकीन अरब वहां पे देख रहे थे, जिस जलाल के साथ वो आगे बढ़ा था, इसी मतलब जो है पस्ती के साथ वो पीछे हटता चला जा रहा है, और फिर मतलब जो है वो पीछे ही पीछे होता चला गया। उसके बाद मुशरिकीन अरब मतलब जो है अबू जहल से पूछने लगे कि आखिर तेरी वजह क्या है कि तू जिस मतलब जो है तलाल के साथ आगे बढ़ा था वहां वापस मतलब जो है क्यों पलट
बताया, उसने मतलब जो है कहा कि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आग की एक खंदक थी और एक होलनाक चीज थी जो पर की शक्ल में थी, जो मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी। और इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर वो मेरे करीब फटकता तो इसके छींतड़े उड़ा दिए जाते। सामीन इकराम, इस बात को देखने के बावजूद भी, इस हक्कानियत के सामने आने के बावजूद भी, ये वो शख्स था जो गुरूर और घमंड में मुब्तला होकर जो रवैया अपनाया हुआ था, वो मतलब जो है यहाँ मतलब जो है अक्कासी करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि इसकी वजह वो है कि वो मतलब जो है अल्लाह पर यकीन रखने वाली कैफियत उसके अंदर नहीं है। अल्लाह देख रहा है, ये कैफियत इंसानों के दिलों में नहीं है, तो ये कैफियत पैदा होती है। यहाँ पर रुक कर मतलब जो है इस आयत पर थोड़ा सा मतलब जो है नजरसानी कर ले, क्योंकि वाकया तो है, वाकया तो गुजर गया, मगर जो नसीहत आयतें मतलब मुझे और आपको देती हैं, उस पर मतलब जो है एक सुई के साथ सोचना और वो चीज को अक्स करना और सबक लेना इन आयतों का मतलब जो है हासिल है। आइए मतलब जो है हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर आयत कुरानी में अलग अलग जगह इसी बात का तस्करा मुझे और आपको मिलता है कि अल्लाह ताला देख रहा है। वो किस किस अंदाज में तस्करा आया है, आइए आयत के रूह से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 1 की तरफ चले तो वहां मुझे और आपको जो आयत मिलती है, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक अल्लाह तुम पर निगरां है, यानी कोई भी बचावा नहीं है, वो तुम्हारी निगरानी कर रहा है। सूरह हुजरात आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ तुम करते हो, यानी कोई चीज भी छोटी भी नहीं है, बल्कि हर चीज मतलब जो है पकड़ी जाएगी और वो मतलब जो है मुझे और आपको देख रहा है। सूरह फजर आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब घात में है और सब देख रहा है। और सूरह हदीद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। इन आयतों को थोड़ा सा मतलब एक सुई के साथ इसको सुनने की कोशिश करें कि किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जगह जगह मतलब जो है अपनी इस मतलब जो है कैफियत को इंसानों को जहन नशीन करवाता है कि वो देख रहा है, हर जगह पकड़ रहा है और मतलब जो है हमेशा मतलब जो है तुम्हारी घात में लगा हुआ है। सामीन इकराम, सूरह शुअरा आयत नंबर 218 219 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो तुम्हें इस वक्त देख रहा है जब तुम उठते हो और सिजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकल और हरकत पर निगाह रखता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती, न जमीन में और न आसमान में। सामीन इकराम, सूरह यूनुस आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है और तुम जो भी अमल करते हो हम इस वक्त तुम पर गवाह होते हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो। सूरह गाफिर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो आंखों की क़िनाअत को भी जानता है और जो कुछ सीने में छुपाए हुए हैं इसे भी वो जानता है। सामीन इकराम, यही बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इंसानों को जो जहन नशीन करवाया वो इस तरह के अक़वाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू ये समझता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा तो ये शिर्क है, और अगर तूने ये शिर्क अगर तू ये यकीन रखता है कि मैं तुझे देख रहा हूं फिर तू गुनाह कर रहा है तो तूने मुझे सबसे कमतर जाना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बच्चे अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हें याद रखेगा, अल्लाह को याद रखो, तुम इसे अपने सामने पाओगे। एक मतलब जो है शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए कि जब मैं अकेला हूं तब भी अल्लाह को याद रख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत फरमाई वो यूं थी कि ये जान लो कि अगर तुम अकेली भी हो तब भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इन तमाम आयात करीमा और अहादीस को सामने मतलब जो है आपके सामने जो पेश की गई है, इस पर जरा गौर करके देखें कि इन तमाम मतलब आयात और अहादीस के अंदर जिस बात की तलकीन की गई है कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है, ये कैफियत मतलब जो तुम्हें जो है अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब जो
ہے انسان جب مطلب جو ہے اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ ہمیشہ مطلب جو ہے اپنی مشن کو ایک سوئی کے ساتھ اس پر مطلب جو ہے اپنی نظریں مرکوز کر سکے گا، اور اسی کے نتیجے میں وہ ہر وقت ہر جگہ مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے مشن کی تکمیل کے لیے عمل پیرا رہنے والی کیفیت اپنے اندر پیدا کر سکے گا اور رکھ سکے گا۔ سامعین اکرام، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے والی جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات انسانی زندگیوں پر کیا مرتب ہوتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ عقیدہ نہ صرف نیکی کی ترغیب دیتا ہے بلکہ برائی سے بھی روکتا ہے۔ اس میں چنندہ مطلب جو ہے نکات یہ ہیں کہ سب سے پہلی مطلب جو ہے جو چیز میرے اور آپ پر مرتب ہوتی ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ پر ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ چھپ کر بھی گناہ کرنے سے ہمیشہ ڈرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یقین رکھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرے تو تو نے اللہ کو بہت ہی کم تر پایا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو رمضان کے مہینے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے دیکھ رہا ہے، اسی کیفیت ہی کے نتیجے میں ایک مطلب جو ہے گھونٹ پانی بھی مطلب جو ہے حلق سے میرا اور آپ کا نہیں مطلب جو ہے اترتا۔ اکیلے رہتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھنے کے نتیجے میں بھی انسان جو مطلب جو ہے بند جاتا ہے اور انسان جو رک جاتا ہے اس روزے کی کیفیت میں، یہی وہ کیفیت ہے جو گناہوں کو اکیلے میں بھی مطلب جو ہے کرتے ہوئے انسان مطلب جو ہے اپنے احساس کو برقرار رکھتا ہے۔ دوسری مطلب جو ہے میرے اور آپ کے اندر جو مطلب جو ہے تبدیلی مرتب ہوتی ہے یا جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یقین ریاکاری دکھاوے سے انسان کو بچا دیتا ہے، کیونکہ نیک عمل کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے مطلب جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کا حال ہم دیکھیں، وہاں مطلب جو ہے وہ نماز پڑھتے تو اکیلے تنہائی میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، صدقات کرتے تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور مطلب جو ہے کسی کی مدد بھی کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو ہے امیر المومنین جو ہوتے تھے وہ مطلب جو ہے رات کو گشت لگایا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں کے جو ہے معلومات حاصل کرتے اور ان کی مدد کا سامان کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے جو میرے اور آپ کے اندر اثر مرتب ہوتا ہے اس خدا دیکھ رہا والی کیفیت اپنے اندر احساس کو برقرار رکھا جائے تو آزمائشوں میں انسان صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی لیے وہ مطلب جو ہے بہترین بدلے کی امید رکھتے ہوئے اس پر وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ایک کیفیت اسی وقت انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جب مطلب جو ہے اسے معلوم ہو کہ اس دنیا کے بعد لازماً مجھے ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جہاں اللہ رب العالمین حساب کتاب لے گا، اور اسی کے نتیجے میں جو ظلم کیا گیا ہے وہ ظلم پر مطلب جو ہے ذرہ برابر بھی مطلب جو ہے وہ نظر ثانی مطلب جو ہے اسے کی جائے گی، اور ذرا برابر بھی مطلب جو ہے جو نیکی اور بدی ہے اس پر انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسانوں کو صبر کرنے پر مطلب جو ہے تیار کر لیتی ہے۔ چوتھا اثر جو انسانوں میں مرتب ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا عبادت کرتا ہے، یہ اسے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادات میں مزید اخلاص، محبت اور خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسے نہیں دیکھ رہا تو یقین رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کئی کیفیات ہم مطلب جو ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں سن چکے ہیں کہ ایک مطلب جو ہے پیر پر ایک صحابی کی پیر پر مطلب جو ہے گولی لگ گئی تھی، اسی کے نتیجے میں زخم گہرا ہو گیا تھا، ان کی مطلب جو ہے ٹانگ کو کاٹنا تھا، اس وقت انستھیسیا وغیرہ متکا سسٹم نہیں تھا اور نہ وہ ایجاد ہوا تھا۔ ایسے وقت میں مطلب جو ہے
है उनकी पैर काटने का मामला आया तो उन्होंने जो तलकीन की कहा कि मैं मतलब जो है जब नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं तो फिर मतलब जो है मेरे पैर को मतलब जो है ऑपरेशन कर लेना। तो हुआ भी यही कि वो नमाज के लिए खड़े हो गए, पैर उनका काटा गया, नमाज खत्म हुई। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मतलब जो है आपका काम मुकम्मल हो गया है? कहा कि हाँ कभी का हो गया था। ये वो कैफियत है जहां वो खुशू व खुजू और फिर इखलास और मोहब्बत में इतने मुनहमिक हो गए थे कि उन्हें पता ही न चला। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है जब इंसान मतलब जो है अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत, इससे कुर्ब हासिल करने वाली कैफियत और इससे मुलाकात की कैफियत, उससे मोहब्बत की कैफियत जब पैदा होती है तो ऐसे हालात मुरतब होते हैं। दूसरा मतलब जो है और मतलब जो है जो असर मुरतब होता है वो ये है कि जब इंसान को एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है तो वो दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर हकदार को इसका हक मतलब जो है हमेशा देता है। कुरान मजीद में आता है सूरह निसा आयत नंबर 1 में, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। एक ताजिर अल्लाह की निगरानी का यकीन रखे तो वो ना धोखा देता है, ना झूठ बोलता है, ना नाजायज मतलब जो है मुनाफा हासिल करता है, बल्कि हमेशा मतलब जो है हुस्न सुलूक का मामला इख्तियार करते हुए हमेशा मतलब जो है अच्छे अखलाक का मुजाहरा करता है। नेक्स्ट जो मतलब जो है हमारे लिए ये अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत जो मतलब पैदा हो जाए तो फिर मतलब जो है जो असर मुरतब होता है वो ये है कि जो शख्स समझता है कि अल्लाह देख रहा है वो तन्हाई में भी बुरे कामों से हमेशा मतलब जो है बचेगा, क्योंकि इसे सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि अपने अल्लाह की रजा मतलूब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह इस बंदे को अपने अर्श के साए में जगा देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और इसकी आंखों से आंसू बह निकले। सामने कराम सहाबा कराम की जिंदगियों को हम जानते हैं कि किस तरह से मतलब जो है सहाबा कराम रात के अंधेरे में तन्हाई में तहज्जुद पढ़ते थे और किस तरह से उनकी मतलब जो है निगरानी के इस एहसास की ये अलामत मतलब जो है नजर आती है कि जहां वो मतलब जो है हमेशा मतलब जो है अल्लाह की रजा के मतलब जो है तलब में वो तमाम काम करते हुए नजर आते थे। नेक्स्ट मतलब जो है देखें तो वो शख्स जो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बनाने की कोशिश में सरगर्दा नजर आता है। कुरान मजीद सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निजात का रास्ता पैदा कर देता है और इसे वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकता। सामने कराम दियानत जो शख्स दियानतदार होता है अल्लाह के खौफ के साथ कारोबार करता है इसके रिस्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत का नुज़ूल करता है। सामने कराम यहाँ मतलब जो है इन बातों को देखने के बाद हम देखें कि सहाबा कराम की जिंदगियों में क्या वाकयात ऐसे थे कि अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत जब इनके अंदर पैदा हुई तो किस तरह से मतलब जो है उनके अंदर मतलब जो है जज्बात मतलब उभरे और किस तरह के वाकयात हमारे सामने आए, हम मतलब जो है इस पर भी एक नजर डालते हुए आगे बढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्द का तस्करा आता है कि हजरत इमाम अबू हनीफा मतलब जो है एक बार मतलब जो है अपने शागिर्द को एक जरूरतमंद को ज़कात देने के लिए भेजा और कहा कि अंधेरी रात में देना ताकि किसी को मालूम न हो जाए। ये वाकया मतलब जो है कुछ यूं है कि शागिर्द रात को जाकर ज़कात उसने अदा कर दी। अगले दिन इमाम साहब के पास आया और कहने लगा कि उस्ताद जी मैंने बिल्कुल छुप कर दिया, कोई नहीं देख रहा था। इमाम अबू हनीफा मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि तुम गलत कह रहे हो, अल्लाह देख रहा था। सामने कराम ये वाकया मुझे और आपको याद दिलाता है कि अल्लाह की निगरानी का एहसास हमें रियाकारी से बचाता है और इखलास पैदा कराता है। एक मजदूर का तस्करा भी यहाँ पे आता है। एक मजदूर की ईमानदारी का ये वाकया है कि एक मजदूर को काम करने के बाद मजदूरी उसे दी गई तो हुआ यूं, लेकिन इसमें एक इजाफी मतलब जो है सिक्का उसे मिल गया था। वो वापस गया, देखा कि मुझे एक इजाफी मतलब जो है एक मतलब सिक्का मिल गया है। वो वापस मतलब जो है मालिक को ढूंढते हुए पहुंचा और उसे सिक्का लौटा दिया। मालिक हैरान और परेशान हो गया और पूछा तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये सिक्का ज्यादा है? मजदूर ने कहा क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये वाकया भी मुझे और आपको बताता है कि ये कैफियत कब इंसानों के दिलों में पैदा होती है, जब मतलब जो है वो ये अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत अपने अंदर एहसास को जिंदा रखते हैं तो ऐसे वाकयात मंजर आम पर आते हैं। आइए एक और वाकया सुने। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन मदीना के करीब एक चरवाहे के पास पहुंचे और इससे कहा कि मुझे एक बकरी बेच दो। चरवाहे ने
जवाब दिया, साहब ये मेरी नहीं, मेरे मालिक की है। हजरत उमर ने आजमाने के लिए कहा कि तुम कह देना कि भेड़ यानी इस भेड़िया ने इस मतलब जो है बकरी को खा लिया है, मालिक को क्या पता चलेगा। चरवाहे ने फौरन जो जवाब दिया यूं था कि अगर मालिक को पता न भी चले तो क्या होगा साहब, अल्लाह तो देख रहा है। ये कैफियत, ये ईमानदारी कब इंसानों के दिलों में पैदा होती है, जब मतलब जो है जब अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत जब इंसानों में पैदा हो जाए तो ऐसे वाकयात मंजरे आम पर आते हैं। सामने कराम आगे बढ़े तो इमाम अहमद बिन हम्बल की मतलब जो है जिंदगी का वाकया हमारे सामने आता है। उनको मतलब जो है एक जालिम बादशाह ने कैद में रखा और उनसे एक झूठा अकीदा कबूल करने और इसका इकरार करने और उस पर हामी भरने के लिए उनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। अलग अलग तरीके से उन पर जुल्म किया गया। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि उनसे कहा गया कि इस बात को, झूठे अकीदे को कबूल करे वरना तुम्हें और तुम्हारी मतलब जो है सजाओं में सख्ती की जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल मतलब जो है रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि अल्लाह देख रहा है। सामिन इकराम, ये कौन सी कैफियत थी, ये कौन सा मतलब जो है हाल था जब मतलब जो है ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं। ये वही मतलब जो है चीज है, ये वही एहसास है कि अल्लाह देख रहा है वाली कैफियत। एक और वाकया सुनते हुए आगे बढ़े। एक ताजिर ने किसी को सामान बेचा, बाद में इसे मालूम हुआ कि इसमें कमी बेशी वाक़ हो गई है। इसने फौरन फौरन खरीदार को ढूंढ निकाला और फिर वहां पहुंचकर इसने कहा कि भाई मेरे नफा से ज्यादा रकम मैंने तुमसे ले ली है, ये वापस ले लो। खरीदार हैरत से परेशान हो गया और मतलब जो है हैरत ज़दा होकर पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि मैं वापस ना आऊंगा। ताजिर ने कहा कि नहीं, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। ये तमाम वो कैफियत हैं जो मुझे और आपको इस एक आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन दो लोगों का मतलब जो है यहाँ पे वाकया सुनाकर बता रहा है कि लोगों, एक वो शख्स है जो अल्लाह का कलिमा बुलंद कर रहा है और वो बंदा कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जुल्म सह रहे हैं और तुम्हारी मतलब जो है झिड़कियों को, तुम्हारी मतलब जो है ज्यादतियों को वो मतलब जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर अल्लाह देख रहा है। उसके हुक्म की इत्तबा के लिए इस तरह कारबंद नजर आते हैं। और तुम्हारा ये मतलब जो है रवैया कि तुम्हारा झुटलाना, तुम्हारा घुमंड में मुब्तला हो जाना और मतलब जो है गुरूर करना और मतलब जो है इनहराफ करना और इस तरह वक्त के रसूल की तजलील करना, मतलब जो है दरअसल ये है कि तुम मतलब जो है उस एहसास को जो खुदा देख रहा है वाली कैफियत है उसको तुम अपने दिल में मतलब जो है उसे जज्ब न कर सके और उसे जगह न दे सके। इसी के नतीजे में ऐसे रवैये मंजरे आम पर आते हैं। सामने इकराम, ये आयतें मुझे और आपको सबक देती हैं कि मेरे और आपके अंदर भी दिल को मतलब जो है हमेशा टटोल के देखना चाहिए कि अगर ये एहसास मर रहा है तो फिर इसे जिला उठाने की कोशिशें करना चाहिए और अगर हम न कर सके तो फिर हमारा रवैया भी इससे कोई मतलब जो है फर्क नहीं हो जाएगा। सामने इकराम, आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हरगिज नहीं, जो आगे मतलब जो है हम देखें कि 14 से लेके 16 तक की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज नहीं, अगर वो बाज न आया तो हम इसके पेशानी के बाल पकड़कर इसे खींचेंगे और इसकी पेशानी को जो झूठी और कताकार है। यहाँ फिर अबू जहल की तरफ इशारा है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा और वहां घमंडी के साथ रोकने की जो कोशिश की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये अगर बाज न आया तो सुन लो कि हम मतलब जो है इसे घसीट कर मतलब जो है फिर से मतलब जो है इसको क्या सजावार ठहराते हुए इसे सख्त मतलब जो है सजा में पकड़ लेंगे। सामने कराम, इसी तरह की आयात करीमा मुझे और आपको अलग अलग मुकामात पे भी मतलब जो है मुयसर आते हैं। उस पर भी एक नजर डालते हुए अहादीस का मुतालिया करते हुए इस बातों को भी समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की तरफ जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों को इनके अमाल के मुताबिक बुलाया जाएगा और बाज को इनके चेहरों के बल जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। यानी यहाँ पे जो कहा गया कि पेशानी के बाल घसीटेंगे और इनको मतलब जो है सजा मतलब जो है देंगे जो झूठी और खताकार पेशानी है, ये तस्करा मतलब जो है हदीस मुबारका में मतलब जो किया गया कि कहा गया कि क़यामत के मैदान में जिन लोगों के अमाल मतलब जो है गलत होंगे उनको मतलब जो है इस तरह घसीट कर बुलाया जाएगा। सामने इकराम, अगर आप आगे बढ़े तो वहां जहन्नम में मुंह के बल डाले जाने के सिलसिले में भी नबी करीम
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से जहन्नम में मुंह के बल डाला जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़बान की बुराइयों की वजह से, झूठ, गीबत और बहतान की वजह से इनको मतलब जो है मुंह के बल घसीट कर वहां जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। मजीद आप आगे बढ़े तो मुझे और आपको सूरह रहमान आयत नंबर 41 में भी इसका तस्करा में इस तरह के आयत का तस्करा मिलता है कि जो इनकरार करते हैं ऐसे लोगों के लिए यहाँ पेशानी के बाल मतलब जो है पकड़ कर घसीट कर जहन्नम के दहाने पर मतलब जो है ले जाकर फेंक दिया जाएगा। इसमें अल्लाह ताला 41 में इरशाद फरमाता है सूरह रहमान कि मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे, फिर इन्हें पेशानियों और कदमों से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सामईन इकराम सूरह कमर आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिस दिन इन्हें मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा, कहा जाएगा कि चको जहन्नम की गर्मी का मजा। यहाँ मतलब जो है ये तमाम जो आयतें वगैरह जो मुझे और आपको नजर आ रही हैं, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार उसी बात का तस्करा कर रहा है कि उनको पेशानी के बाल घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। मजीद मतलब जो है हम आगे बढ़े तो वहां मुझे और आपको जो आयत सूरह यासीन आयत नंबर 9, 8 और 9 में भी इसका तस्करा मिलता है। आइए उसका तर्जुमा भी सुन लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी गर्दनों में तोख डाल रहे हैं जो इनकी ठुड़ियों तक हैं, जिससे इनके सर और ऊपर को उठाए हुए हैं, और हमने इनके आगे भी एक दीवार और पीछे भी एक दीवार बना दी है, और हमने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, बस वो देख नहीं सकते। और फरिश्तों को जो मारने की मतलब जो है कैफियत है वो सूरह अनआम आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और काश तुम देख सकते जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे और कहेंगे कि अपनी जान निकालो, आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और इसके आयात से तकब्बुर करते थे। ये जिल्लत वाला जो अजाब है यही वो पेशानी के बाल घसीट कर उसे फेंक देने के मद में मतलब जो है कहा गया है। सामने कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा की तरफ चले तो वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है इस सिलसिले में जो रोशनी डालते हैं वो इस तरह की अहादीस के साथ है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला झूठे और सख्त खताकार लोगों को इनके पेशानी के बल मतलब जो है घसीट कर इन्हें जहन्नम रसीद करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मतलब जो है इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेगा, लेकिन कुछ लोगों को इनके पेशानी के बल मतलब जो है पकड़कर इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ बोलकर लोगों को धोखा दिया होगा। सामईन इकराम यहाँ इन तमाम आयात और इन अहादीस को देखें तो यहाँ मतलब जो है जो घसीट कर पेशानी के बाल घसीट कर फेंकने की मतलब जो है यहाँ पे तकरार के साथ बात मतलब जो है बार बार कही जा रही है। आखिर मतलब जो है क़यामत के दिन पेशानी के बाल पकड़कर घसीटने के हवाले से मुझे और आपको क्यों बार बार ये तलकीन की गई है, ये इस पर भी मुझे और आपको सोचना चाहिए। पेशानी की से पकड़कर घसीटने का जिक्र क़यामत के दिन मुजरिमीन और गुनहगार लोगों की जिल्लत और रसवाई को जाहिर करने के लिए किया गया है, इसलिए वो जिल्लत के अजाब का मतलब जो है तस्करा उसी मद में मतलब जो है लिया जाता है। पेशानी इंसान के चेहरे का नुमाया हिस्सा है और ये इसकी इज्जत, वक़ार और शख्सियत का नुमाइंदगी करती है। पेशानी से पकड़कर घसीटने का जिक्र इस बात की तरफ इशारा करता है कि क़यामत के दिन जो लोग अल्लाह की हिदायत से इनहराफ करेंगे, झूठ बोलेंगे या गुनाहों में मुलव्विस होंगे, इनकी जिल्लत को मजीद उजागर करने के लिए इनके पेशानी के बाल पकड़कर घसीटने की वाले अल्फाज के साथ इस मतलब जो है अजाब का तस्करा किया गया है। पेशानी इंसान की इज्जत और वक़ार का मज़हर है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिमों को क़यामत के दिन पेशानी से पकड़कर घसीटने का जिक्र करता है तो ये इसके लिए एक अजीम जिल्लत और शर्मिंदगी का इजहार है। ये एक इंतहाई सजा है जिसका मकसद मुजरिम की अजमत और वक़ार को पामाल करना है और गुनाह और झूठ की संगीनी को उजागर करना है। पेशानी से पकड़कर घसीटना इस बात को जाहिर करता है कि उन लोगों ने अपने गुनाहों और झूठ के जरिए अपनी शख्सियत और इज्जत
کو خود ضائع کیا ہے، قیامت کے دن ان کی سزا اس حقیقت کا نتیجہ ہوگی کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا اور اپنی نافرمانی کی۔ سامعین کرام، یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے کو جھٹلایا اور اپنے گناہوں میں سرکشی اختیار کی۔ پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹنا ان کی باطنی حالت کی عکاسی کرتا ہے جو ان کے گناہ اور کفر کے ذریعے ان کی شخصیت پر چھا گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک علامت ہے جو دنیا میں جو اعمال کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا نتیجہ ان کے چہرے سے عیاں ہو جائے گا۔ پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا قیامت کے دن عذاب کی شدت اور سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی عذاب کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ اس میں ایک گہری نفسیاتی سزا بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ پیشانی چہرے کا وہ حصہ ہے جو لوگوں کو سب سے پہلے نظر آتا ہے، اور اس سے پکڑ کر گھسیٹنا ان کے لیے ایک انتہائی شرمندگی اور ذلت کا باعث ہے۔ سامعین اکرام، پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹنے کا ذکر قیامت کے دن گناہگار لوگوں کی ذلت اور ان کی نافرمانی اور ان کے کردار کی سیاہی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اسی بات کی علامت ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے راستے میں مخالفت کرتے ہیں، ان کی آخرت میں شدید جو سزا ہے وہ پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹنا ہے اور ان کی عزت اور وقار کو پامال کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کریمہ کو ہم نے دیکھا کہ وہاں اس کا تذکرہ جو ہے کر کے اللہ رب العالمین انسانوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ یہاں ابو جہل کو کہا گیا کہ تم جس گھمنڈ میں مبتلا ہو، جس غرور میں مبتلا ہو اور جس طرح تم جو ہے رویہ اپنائے ہوئے ہو، سن لو کہ ہم تمہیں جو ہے اس سے تم اگر باز نہ آئے تو تمہاری پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، اور وہی وہ پیشانی ہے جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ آئیے آگے جو ہے آیت نمبر 18 اور 19 کی طرف چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین 18 میں ارشاد فرماتا ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہاں پھر جو ہے وہی ابو جہل کا تذکرہ ہے، مگر ان آیات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو تلقین حق کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے جو واقعہ یہاں پہ کیا کہا گیا وہ وہی جو ہے تذکرہ ہے جہاں جو ہے اس نے جو ہے ابو جہل نے دھمکی جو دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں نماز نہ پڑھے، اس وقت جو ہے اس نے جھڑک دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو ہے جب تذکرہ ہوا تو اس وقت یہ آیات کا جو ہے نزول ہوا، اور ان آیات کے ذریعے سے بتایا گیا کہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی اپنے عذاب کے جو ہے فرشتوں کو بلا لیں گے والا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں عذاب کے فرشتوں کو جو ہے بلانے کا تذکرہ بھی جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے اپنے حامیوں کو بلا سکتے ہو تو بلا لو، آخر تمہیں دیکھیں گے کہ کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے۔ ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ذرا سا جو ہے موازنہ کر کے دیکھیں کہ کئی جو ہے ایسے لوگ ہیں جو موت اور زندگی کی جو ہے انتہا جو ہے انتہا پر پہنچ گئے ہیں، موت ان کے قریب آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے دور میں، ایسے وقت میں نہ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے، نہ پیسہ کام آ سکتا ہے، نہ محبت کام آ سکتی ہے، نہ دنیا کی جو ہے بے شمار نعمتیں اس کے کام آتی ہیں، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان میں سے وہ شخص کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے، تو یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اے ابو جہل، تو جو ہے غرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے کس بلبوتے پر تم مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا اپنے حامیوں کو تو بلا لو، اپنے جو ہے ہم نواؤں کو تو بلا لو، اپنی طاقت کو تو جو ہے اس کا اظہار کر لو، پھر جو ہے دیکھ لو کہ ہم جو ہے جب عروج پر آتے ہیں، جب ہم غالب آ جاتے ہیں، جب ہم جو ہے تمہارے پکڑ کا سامان کرتے ہیں، تو کون سی طاقت ہوگی جو جو ہے اس سے تمہیں بچا سکے گی۔ سامعین اکرام، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اس سے بچا سکے۔ اس بات کے کہنے کے ساتھ اللہ رب العالمین اس سورے کے اختتام پر چلتا ہے، اور وہاں نصیحت والے جو ہے چیزوں کے ساتھ میرا اور آپ کا جو ہے
اختتام اس سورے پر مطلب جو ہے کرتا ہے، اور اس میں مطلب جو ہے 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب تلاش کرو۔ سامعین کرام، یہاں پہ مطلب جو ہے 3 باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کہا گیا کہ تم اس کی بات نہ مانو، اس کی طرف نہ جھکو، اس کے مطلب جو ہے اس دنیاوی جلال کو دیکھ کر، اس دنیاوی پاور کو دیکھ کر، اس کے مطلب جو ہے غلبے کو دیکھ کر دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین عروج پر آ جائے، کسی کی پکڑ کی مطلب جو ہے اس پہ آ جائے، تو پھر کوئی طاقت اس کو مطلب جو ہے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے مطلب جو ہے امت مسلمہ کو تلقین کی گئی ایسے لوگوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسے لوگوں سے دھوکہ بھی نہ کھاؤ، اور ان کے ذریعے سے اپنے ایمانوں میں مطلب جو ہے کمزوری ظاہر نہ کرواؤ، بلکہ تمہارے لیے جو حکم دیا گیا 2 نصیحتیں کی گئی، ایک ہے سجدہ کرنا اور دوسرا ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ سجدے کے 2 مطلب جو ہے معنی آتے ہیں، اس میں سجدہ کرنے سے مراد ایک نماز بھی ہے، یعنی مطلب جو ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بے خوف ہو کر اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھ رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب تلاش کرتے رہو۔ اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہی وہ تلقین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی، جو ابتدائی مطلب جو ہے مراحل میں اسلام کا مطلب جو ہے فروغ تھا، اور وہاں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت اسلام کا پہلا طریقہ جو اختیار کیا گیا وہ نماز کی ادائیگی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے قریب کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو جہل مطلب جو ہے عروج پر ہے، اور مطلب جو ہے وہ تمہیں مختلف مطلب جو ہے تذلیلی والے الفاظ کے ساتھ وہ تمہیں مخاطب کر رہا ہے اور گھمنڈ کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حامی و ناصر ہے، تمہاری مدد کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ یہ دلاسا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، دوسری طرف ہمارے لیے بھی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کے خاطر مطلب جو ہے آگے بڑھ رہے ہو، اس کے لیے مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں اور مختلف طریقے سے لوگ مطلب جو ہے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے تمہیں جو کام مطلب جو ہے کرنے کا طریقہ ہے وہ تمہیں اسی مطلب جو ہے سجدہ ریز ہوتے ہوئے تمہیں مطلب جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سجدہ اسلام میں ایک اہم عبادت ہے، جو جسمانی عبادت ہے، جو بندگی اور عاجزی کی ایک علامت ہے، جو یہاں جس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ عبادت اللہ کے حضور مکمل مطلب جو ہے تسلیمیت اور مطلب جو ہے عبادت کا اظہار ہے۔ سجدہ مطلب جو ہے کرنے کی جو تاکید کی گئی ہے، سجدہ اسلامی عبادات جیسے نماز میں ایک بنیادی عمل ہے، جیسے ایمان، عبادت اور اللہ کے رضا کے خاطر کیا جاتا ہے۔ سجدہ کا لغوی معنی ہے سر کو زمین پر رکھنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے آدمی اپنے جسم کو اپنے جسم کا بیشتر حصہ مطلب جو ہے زمین پر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی تسلیم و رضا کا اظہار کرنا دراصل سجدہ ہے۔ سجدہ انسان کی عاجزی، بندگی اور اللہ کے سامنے مطلب جو ہے سر تسلیم خم کرنے کی ایک علامت ہے، جسے سجدے کے نام سے یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے۔ سجدے کی اہمیت کی طرف ہم جائیں تو اللہ کی عبادت کا مکمل اظہار سجدے کا مطلب جو ہے عمل ہے، جو بندہ عمل مطلب جو ہے اس سجدے کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب جاتا ہے اور اس کی عبادت کا مکمل اظہار کرتا ہے۔ مومن کی عظمت، سجدہ مومن کی روحانی مطلب جو ہے ترقی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ یہ بندے کے اندر اللہ کی عظمت اور بے نیازی کی احساس کو بیدار کرتا ہے۔ سامعین کرام، سجدے میں سکون، یعنی مطلب جو ہے سجدہ کرنے سے انسان کو روحانی سکون اور ذہنی اطمینان ملتا ہے، اور سجدے میں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کریمہ آئی ہیں جس میں سجدے کی اہمیت اور اس کے فائدے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کی سرکشی کو بیان کیا ہے۔ پھر مطلب جو ہے سورہ علق مطلب جو ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی وہ آیت ہے جو آخری 19 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدہ کرو والی مطلب جو ہے یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔
अहादीस करीमा में मतलब जो है मुझे और आपको जो सजदे की अहमियत और इसके फ़वाइद के सिलसिले में जो बात आती है, उसमें मतलब जो है आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह इसके सर से गुनाहों को निकाल देता है और इसके बदले में नेकियां लिखता है। और दूसरी तरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब होता है। सामईन इकराम, इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद मुझे और आपको जो हुक्म दिया गया है वो दरअसल सजदा है, यानी अल्लाह के आगे झुक जाना, उसके इत्तबा की मतलब जो है हामी भरना और उसकी बात का इकरार करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को मतलब जो है ढालना दरअसल एक सजदा है, जो इस मद में मतलब जो है इख्तियार करने की ताकीद की गई है। दूसरी नसीहत इसमें इख्तियार बताई गई और वो है अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। सामईन इकराम, ये कुर्ब का मतलब जो है जहां जिक्र आता है, अल्लाह का कुर्ब वो हालत है जिसमें बंदा अपने अमाल, नीयत, इबादत और तर्ज जिंदगी के जरिए अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है और अल्लाह की खास रहमत, मोहब्बत और नुसरत का मुस्तहक बन जाता है। कुर्ब इलाही का मतलब ये नहीं कि अल्लाह किसी जिस्मानी या मादी तौर पर या पर बंदे के करीब हो जाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत, रहमत में जगह पा लेता है, इसके दिल में अल्लाह की अजमत और मोहब्बत रासिक हो जाती है और वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाता है। अल्लाह का कुर्ब की रोशनी में मुझे और आपको मतलब जो है जो हुक्म दिया गया कि उसके कुर्ब की तलाश करो, गोया कुर्ब इल्लाह से मुराद नेक अमाल के जरिए अल्लाह ताला के नजदीक होना, इसके कुर्बत पाना या इसके करीब मतलब जो है होने का तलब करना, ये मतलब दरअसल कुर्ब इलाही है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात, तिलावत कुरान और अदल इंसाफ, लोगों से भलाई, ये मतलब जो है इलाए कलमतुल्लाह और दीगर आमाल सालिह के जरिए से अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल किया जा सकता है और मतलब जो है इस पर मतलब जो है जमा जा सकता है। इस सिलसिले में मुझे और आपको मतलब जो है ताकीद की गई कि ये वो अमाल है जो मुझे और आपको मतलब जो है इख्तियार करने की ताकीद की गई है। आइए आखिरी हिस्से की तरफ चलते हुए हम अपने सूरे के इख्तिताम तक चलते हैं। वो ये है कि कुर्ब इलाही के जराए कौन से हैं, क्योंकि कुर्ब इलाही हासिल करना हर मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। कुर्ब इलाही का मतलब यही है कि बंदा अल्लाह की रजा, मोहब्बत हासिल कर ले और इसके रहमत के साए में आ जाए और अल्लाह का दोस्त बन जाए। कुरान और अहादीस में इसका कुर्ब हासिल करने के कई जराए बयान किए गए हैं, उसमें चुनिंदा मतलब जो है चीजों को हम लेकर मतलब जो है अपनी गुफ्तगू के अख्ताम तक चलेंगे। इसमें मतलब जो है सबसे पहली चीज है कि वो ये है कि अल्लाह के कुर्ब करीब होने के लिए सबसे पहला और अहम जरिया नीयत की दुरुस्तगी है और इखलास है। हर इबादत और हर नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, रियाकारी और धोखे के से अपने आप को बचाया जाए। सूरह बय्यना आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है और इन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस इसके लिए दीन को अपना कर वाली कैफियत है। ये पहला मतलब जो है वो जरिया है जो इख्तियार करने से हम अल्लाह का खुर्ब मतलब जो है हासिल करते हैं। नंबर दूसरा है नमाज की पाबंदी। नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ती है और अल्लाह के करीब उसे कुर्बत हासिल होती है। वो बंदा 5 वक्त की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा करता है तो वह अल्लाह का महबूब बन जाता है। सूरह ताहा आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है और नमाज कायम करो ताकि तुम मुझे याद रखो। हदीस मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, लिहाजा इस वक्त ज्यादा दुआ किया करो। तीसरा मतलब जो है जरिया है कुरान की तिलावत और गौर फिक्र। कुरान मजीद का अल्लाह का कलाम है, जो इसे समझकर पढ़ता है और इस पर अमल करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। सूर्य मतलब जो है बनी इसराइल आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक ये कुरान इस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधा है। सामईन इकराम, कुरान की तिलावत, इस पर गौर व फिक्र और इसके अहकाम पर अमल करना अल्लाह का खुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। चौथा मतलब जो है जो जरिया है वो नफील इबादत, तहज्जुद, रोजे, सदका और नवाफिल है। अल्लाह के करीब होने के लिए फर्ज इबादत के साथ नफील इबादत का एहतमाम भी जरूरी है। तहज्जुद जैसे तहज्जुद
तहज्जुद, नफील रोज़े, नवाफिल और सदका व खैरात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसे अपने महबूब से मैं बना लेता हूँ। तहज्जुद के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान के दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं इसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे, मैं इसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं इसे बख्श दूं। पांचवा जो जरिया है वो है अल्लाह का जिक्र, मतलब जो है वो अस्कार है। अल्लाह के कुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह का जिक्र सबसे आसान और मौसर जरिया है। जो बंदा कसरत से अल्लाह को याद करता है, अल्लाह भी इसे याद करता है। इसी का जिक्र तो सूरह बकरा आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला इस तरह इरशाद फरमाता है कि बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हदीस मुबारका में इसी बात को मजीद यूं मतलब जो है रोशनी डालते हुए फरमाया, जो बंदा अल्लाह को याद करता है और जो इसे याद नहीं करता, इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। सामिन इकराम, छठा मतलब जो है जो जरिया है वो है तौबा और इस्तगफार। अल्लाह इन लोगों के करीब होता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अपने गुनाहों पर नदामत के साथ इस्तगफार करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाता है जहां से इसे गुमान भी नहीं था। सातवां जरिया है तक़वा और परहेजगारी। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गुनाहों से बचना, इसके नाफरमानी से परहेज करना जरूरी है। सूरह नहल आयत नंबर 128 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक मुत्तकी लोगों और नेकी इख्तियार करने वालों के साथ है। सामिन इकराम, मुत्तकी लोग हमेशा अल्लाह के कुर्ब हासिल करते रहते हैं क्योंकि वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जिंदगियां गुजारते हैं। आठवीं चीज है कि खिदमत खल्क और हुस्न अखलाक भी मुझे और आपको कुर्ब इलाही हासिल करने में अहम किरदार अदा करता है। अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक और नेकी करना अल्लाह के कुर्बत का जरिया बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कहाँ हैं वो लोग जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आज मैं इन्हें अपने साए में जगह दूंगा जिस दिन मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सामिन इकराम, यतीमों मिस्किनों और जरूरतमंदों की मदद करना, सच बोलना, नरमी इख्तियार करना और अच्छे अखलाक अपनाना अल्लाह की मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। ये तमाम बातें मुझे और आपको जो बात बताती है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए खालिस नीयत, नमाज, तिलावत कुरान, नवाफिल, अस्कार, जिक्र अस्कार और इस्तगफार, तकवा और खिदमत खल्क जैसे अमाल को अपनाना जरूरी है। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है, अल्लाह इसे अपने खालिस बंदों में शामिल कर लेता है। ये वो चीज़ें थी जो इस सूरे के ज़रिए से मुझे और आपको हक़ की नसीहत की। इन तमाम बातों के निचोड़ के बाद जो ये सूरा मुझे और आपको तलक़ीन करता है वो ये है कि पढ़ना, इल्म हासिल करना शर्त अव्वल है। इल्म इंसान के अंदर निखार पैदा कराता है। इल्म इंसान को राह पर ले जाने वाले रास्ते पर गामज़न कर देता है, रहनुमाई अता करता है और अपने अकायद को मजबूत करने में मदद देता है। इसलिए पढ़ने और मुतालिया करने और इल्म हासिल करने और उसकी जस्तजू करने की तलक़ीन आयत नंबर 5 1 से 5 तक मतलब जो है मुझे और आपको की गई। दूसरी तरफ मतलब जो है मुझे और आपको 3 आयतों में कहा गया कि लोगों तुम सरकशी इख्तियार न करो, इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम मतलब जो है अपने आप को बेनियाज मतलब जो है न समझ जाओ, बल्कि तुम्हें मतलब जो है एक दिन अल्लाह की तरफ पलटना है, वहां तुम्हें जवाब देना है। और मतलब जो है दो अशखास का तस्करा किया गया है, एक है वक्त के रसूल का, दूसरा है अबू जहल का मतलब जो है तस्करा। इन दोनों को देखकर मतलब जो है खुद ही मतलब जो है मामला करो और तय करो कि एक खुदा को देख रहा है वाली कैफियत के नतीजे में कैसी जिंदगी बसर कर रहा है, इसी के नतीजे में उसे जन्नत मिल रही है। और ये एक शख्स मतलब जो है अपने आप को घमंडी में मुब्तला है, तो उसके नतीजे में वो जो रवैया अपनाया है उसके अंदर वो एहसास यानी खुदा देख रहा है वाली वो कैफियत ही है जो इंसानों को राह रास्त पर ले आ सकती है। क्योंकि खुदा मतलब जो है खुद हमारे सामने नहीं आता, वो ना मतलब जो है हमारे सामने मतलब जो है आया होता है, ना मतलब जो है कोई देखा हुआ है। तो ऐसी मतलब जो है हस्ती को देखने के लिए मुझे और आपको ये एहसास ही जिंदा रखता है और यही रहनुमाई अता फरमाता है। और इसी के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे कोई हामी मददगार, तुम्हारी ये माल, ये दौलत, ये दुनिया तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं है, बल्कि मतलब जो है तुम्हारे लिए अगर तुम यही रवैया अपनाते रहे तो वो पेशानी के
بال گھسیٹ کر ذلیل والی کیفیت، ذلت والی مطلب جو ہے تمہیں موت عطا کی جائے گی اور ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے لیے تمہیں مطلب جو ہے کہا گیا کہ تم ایسے لوگوں کی طرف نہ جاؤ، ان کی بات نہ مانو، بلکہ تم مطلب جو ہے دو نصیحتیں تمہیں کی جا رہی ہیں کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق مطلب جو ہے جھک جاؤ، مان لینے والی اطاعت والا رویہ اپناؤ، اور پھر اللہ کا قرب تلاش کرنے کی ہمیشہ کوششیں کرو۔ اسی کی تلاش تمہیں راہ راست پر لے جاتی ہے اور تمہارے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنا تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح آگاہی عطا فرمائے، قرآن کے ان آیتوں میں غوطہ زن ہونے، اس کی صحیح سمجھ کو اخذ کر لینے اور صحیح پیغام کو مطلب اپنے دل میں مطلب جو ہے جگہ دینے اور اس کے ذریعے سے اپنے کردار کو ظاہر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔